नमस्कार मु सूर्यकांत और पिकू आपण मानक स्वागत करुच्ची मृदंग बायक सीरियो यूट्यूब चैनल को। आज पुणी प्रथम को जीवा कौन ना हस्त साधना बोल मु हस्त साधना छाड़ी लोसन वन रे से बोल कौन ना खिंदल 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 खिटा धिंदल 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 दिटा गोटे नंबर खिंदल खिंदल खीटाटा धिंदल धिंदल धीटाटा तापर खी तरगड़ खिंदल खीटा खिटी तरगड़ खिंदल खीटा यहीटा खिंदल खिंदल खीटाटा धिंदल धिंदल धीटाटा खिंदल खीटा धिंदल धीटा खिंदलिकी 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 खीटा धिंदलिकी 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 धीटा ये हस्त साधना ये गोटे पाटन तापर हस्त साधना कि छाड़ा बहुत भाई कमेंट कर भाई आउ टे हस्त साधना हो भल लगुच ना या भल कथा जिते आम हस्त साधना कर आम हाथ से प्रखर हम आम मृदंग बजाई माने हल्का लगे आउ कि हस्त साधना ये हस्त साधना बहुत बोल भी लगिपर ना केमिति ना आम जो जस्ट आरंभ करुचे गीत टिकी ता तरगड़ धीना 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 एमती एमती टिकी ता तरगड़ बहुत लगुच मु किछि तबला रे जो आम हस्त साधना बजाऊे तेरे केटे ताक ये जो आम बजाऊे आम सेमती मृदंग से बजेबा तरगड़ 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 ताक तरगड़ ते तरगड़ ताक ताक तरगड़ ताक तरगड़ ताक तरगड़ ताक ताक तरगड़ ताक तरगड़ एमती स्पीड करवा आग देखा तरगड़ केमती बाजु किंतु मन रखिए सी जो एक नंबर हस्त साधना जो खिंदल 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 खीटा लोसन वन रे तांको सबुदिन प्राक्ट करेंगे ता सहित एक प्राक्ट करेंगे जमी सबू गुड़े घाटिकी बजेले सेटा आपे आपे माने आंगुठी फ्री हम जो आम मुझे लाइन रे खिंदल 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 खीटा धिंदल 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 धीटा जस्ट देखई नौ प्राक्ट केमती करवा आम बुझे खिंदल 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 खीटा धिंदल 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 धीटा खी तरगड़ खिंदल खीटा एमती गोटे लाइन बजले पुणी ताको अल्टरनेट कर बजा खिंदल खीटा धिंदल खीटा अल्टरनेट कर बजेबा आगू जा पछक आसा मझीरू किसी बाजा एमती अल्टरनेट कर बजेले आंगुठा गुड़े घाटी हम भल लगे आंगुठी भी फ्री हम देखा आज हस्त साधना कौन बोल ना आग देखिए तरगड़ माने तबला जहाँ तेरे केटे तो तीन टा आंगुठी जोड़ी दबा तो तोटा केंद्र बाजे ना किण मझिरे तो र गोटे आंगुठी विशेष आंगुठी र एपटे ग मझी चिपिक नुह खाली ग तर ग ड तीन टा आंगुठी तर ग ड गोटे गोटे कर देखली त र ग ड डटा तीन टा आंगुठी एमती टेका हो बाजो ना तर गड ये तरगड़ तापर देखा ता परवर्ती बोल ना धे तरगड़ ताक तरगड़ धे धे त र ग ड बा ड गोटे आंगुठी माइले हम ना तीन आंगुठी माइले भल धे तर गड धे एका संगे दीटा पड़ुची धे विशी आंगुठी आउ बाम आंगुठी धैया धे एका संगे त र ग ड धे तरगड़ ताक तरगड़ ता आम ये आंगुठी मारिबा ता किरण उपरे देखु आज्ञा किरण उपरे ता एमती नुह ता ता
ତା କ କଟା ଏଇ ଚିପିକି ମାରିବା କିରଣ ମଝିକି ଚିପିକି ଏଇ ତାକ ତା କ ତ ର ଗ ଦ ତରଗଡ଼ ଦେଖିଥିଲେ କେମିତି ନା ତା କ ତ ତିନିଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ତ ର ଗ ଦ ସେ ବୋଲ କେମିତି ହୁଏ ନା ଧେ ତରଗଡ଼ ତାକ ତରଗଡ଼ ଧେ ତରଗଡ଼ ତାକ ତାକ ଧେ ତରଗଡ଼ ତାକ ତରଗଡ଼ ଧେ ତ ର ଗ ଦ ତା କ ତ ର ଗ ଦ ବା ଡ଼ ଯଦି ଆମେ ଚାହିଁବା ଏମିତି ମାନେ ତିନିଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ମାରିପାରିବା ସୁବିଧା ହେବ ନହେଲେ ଏମିତି ମାରିପାରିବା ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଠି ମାରିପାରିବା ଡ଼ ଯେଉଁଟା ସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କୁ ହେବ ଦୁଇପଟେ ଦେଖେଇଲି ଧେ ତରଗଡ଼ ତାକ ତରଗଡ଼ এইটা ହେଉଛି କିଏ ବାଜିବ ଆମେ ଏତିକି ସ୍ପିଡ଼ କରିପାରିବା ଶୀତ ଟିକେ ପଡ଼ିଲାଣି ଆଙ୍ଗୁଠି ଟିକେ ଲାଖି ଯାଉଛି ତଥାପି ଆଉ ସ୍ପିଡ଼ କରିବା ଇଏ ହେଉଛି ଏମିତି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହୁଏ ଆଉ ଗୋଟେ ବୋଲ ନା ଧା ତୁନା କେଟେ ତାକ ତରଗଡ଼ ତୁନା କେଟେ ଦେଖିବା ଚାଣ୍ଟିରେ ନହେଲେ ତାକ ତାକ ତରଗଡ଼ ଦେଖିବା ନହେଲେ ଅଛି ବହୁତ ହସ୍ତସେନା ଆମେ ଯେମିତି ପାଇବା ସେମିତି ଗଢ଼େଇ ପାରିବା ଦେଖିବା ଧା ତୁନା କେଟେ ତାକ ତରଗଡ଼ ତୁନା କେଟେ ଧା ଚାଣ୍ଟିରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମରୁ ଧା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଧା ତୁ ନା ଦେଖିବା ଧା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ତୁ ନା ଚାଣ୍ଟି କେମିତି ନା ଇଏ କିରଣ ଚମ୍ପା ମଝିରେ ରହିବ ପରି ଆଙ୍ଗୁଠି ଏଇଟା ବାଜିବ କାନିରେ ବିଷ ଆଙ୍ଗୁଠି ନଅଟା କେମିତି ବାହାରୁଛି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ମାନେ ପ୍ରେସ୍ ଦେଇ ଟିକେ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇ ଧା ତୁ ନା କେ ଏମିତି ଦେଖିଦେଲି କେ ଟେ ତା କ ତୁ ନା କେ ଟେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ଧା ତୁନା କେଟେ ତାକ ତୁନା କେଟେ ତାକ ତରଗଡ଼ ତୁନା କେଟେ ତାକ ତା କ ତ ର ଗ ଦ ତାକ ତରଗଡ଼ ତୁନା କେଟେ ତୁ ନା ଚାଣ୍ଟି ଦେଖ ତୁ ନା କେ ଟେ ଏମିତି ମାରିପାରିବା ନହେଲେ ଖୋଲି ମାରିପାରିବା ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସବୁ ଚାଣ୍ଟିରେ ମାରିବା ପାଇଁ ତୁ ନା ଧା ତୁନା କେଟେ ତାକ ତୁନା କେଟେ ହେଉଛି ଏ ବୋଲ ମୋ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମେ ତରଗଡ଼ ଯେତେ ହାତରେ ପୁରେଇ ପାରିବା ଯେତେବେଳେ ପୁରେଇ ପାରିବା କ'ଣ ହେବ ନା ଆମେ ସବୁ ତାଳରେ ତରଗଡ଼ ବାଜୁଛି ଆମେ ଯେଉଁ କହର ବଠେକାରେ ଟିକେ ତାକ ତରଗଡ଼ ଟିକେ ତାକ ତରଗଡ଼ ଟିକେ ତାକ ତରଗଡ଼ ଦାଦିନି ଦା ଦାଦିନି ଦାଦିନି ଦା ଦାଦିନି ଦିନି ଦା ଦା ଦେଖି ଦା ଯାହା ଆମେ ଲଗେଇ ପାରିବା ତରଗଡ଼ ସବୁଥିରେ ବାଜୁଛି ଦାଦରାରେ ଟିକେ ତା ତରଗଡ଼ ଏଇଟା କହର ପରେ ଦାଦରାରେ ତାକ 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 ତା ତରଗଡ଼ ଆମେ ଆସିବା ପୁରା ତାଳ ଉପରକୁ ତରଗଡ଼ଟା ସବୁଥିରେ ଲାଗୁଛି ବାଜା ମୃଦଙ୍ଗ ଧରିବା ପ୍ରଥମରୁ ଆମେ ତରଗଡ଼ ଲଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଖିନ୍ଦଳ ଖିଟା ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ରହିଲା ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ ଇଏ ତରଗଡ଼ଟା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ ଯେ ନୂଆ ପିଲା ଯିଏ ତ ଭାଇମାନେ ବଜାଉଛନ୍ତି ଭଲ ବଜାଉଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଯଦି ପାରିବେ କଲେ କିଛି ବି ଖରାପ ନାହିଁ ଆଉ ଯେଉଁ ନୂଆ ପିଲା ଇଏ ହସ୍ତସାଧନ ହେଉଛି ମେନ୍ ଏକୁ ଆମେ ଯେତେ ଗଢ଼େଇ ପାରିବା ହାତ ସେତେ ଆମର ପ୍ରଖର ହେବ ଆମେ ବାଜା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଏହାକୁ ବୋଲ୍ଟା ଦେଇ ଆମେ କାନରେ ଶୁଣିଦେବା ଯେଉଁ ଧାକିଟୋ ନାଧିନ
କେଉଁ ଆଙ୍ଗୁଠିରୁ କ'ଣ ବାଜିଛି ଆମେ ଆମେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ବଜେଇବା। କେହି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଯେ ଆମକୁ ଏଇ ବୋଲ୍ଟା ଆମେ ମାନେ ଶିଖେଇ ଦିଏ ବୋଲି। ବୋଲ୍ ଜାଣିଗଲେ ଆମେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ବଜେଇ ପାରିବା। କାହିଁକି ନା ହାତ ସ୍ପିଡ଼ ହେବା ଦରକାର। ନହେଲେ ଆମେ ମନ ହେଉଛି ଆମେ ଦୌଡ଼ି ପାରିବା ଏତିକି ବାଟ କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଦ ଯାଉନଥିବ, ହେଇପାରିବ କି ନାହିଁ? ଆମ ହାତଟା ଆଗ ଯିବା ଦରକାର। ମନ ହେଉଛି ମୁଁ ଟିକେ ବଜେଇ ଦେବି ଗୀତ, ତ ମୁଁ ଏତେ ସ୍ପିଡ଼ ବଜେଇ ପାରିବି ନାହିଁ, ହାତ ଯିବନି। ହାତ ସ୍ପିଡ଼ ଥିଲେ ହେବ। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ତରକଡ଼ ତାକ ତାକ ତରକଡ଼ ତାକ ତରକଡ଼ ତାକ ତାକ ତରକଡ଼ ବଜେଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ହାତ ସହଯୋଗ କରୁନଥିବ, ଯାଉନଥିବ, କେମିତି ହେବ? ଲୟଚ୍ୟୁତ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।